everyone. My name is Slamet Rozaki. My name is Sasabilan Putri. My name is Rumsina. My name is Aldo Ferencia. We want to tell you about biography of founders of KFC. Sirloin David Sanders. Harold David Sanders was born on 9 September 1890 in Henryville, Indiana. After his father died when he was 6 years old, Sanders was responsible to feeding and caring for his younger brother. From an early age, Sanders had many jobs including farmers, truck conductor, rail fireman, and insurance salesman. Harold David Sanders lahir pada tanggal 9 September tahun 1890. Setelah kematian ayahnya pada saat ia berusia 6 tahun, Sanders bertanggung jawab untuk mengurus adik laki-lakinya. Nah, sejak kecil ini, Sanders memiliki banyak pekerjaan, termasuk petani, konduktor tram, pemadam kebakaran kereta api, dan penjual asuransi. At 40, Sanders ran service stations in Kentucky Colonial, where he fed the hungry travelers. Sanders eventually moved his operation to a restaurant across the street and served fried chicken so popular that he was appointed a Kentucky Colonel in 1935 by Governor Rudy Levin. Pada usianya yang 40 tahun, Sanders ini mengelola sebuah stasiun layanan di Kentucky. Nah, di tempat itu juga, dia mengasih makan para pelancong yang lapar. Nah, Sanders ini memindahkan operasinya ke restoran di seberang jalan dan menjadikan ayam goreng yang sangat populer. Nah, sehingga dia ini diangkat menjadi Kolonel Kentucky pada tahun 1935 oleh Gubernur Ruby Levin. Kentucky Fried Chicken has born in 1992. Sanders began franchising his chicken business. His first franchise sale went to Platterman, who ran a restaurant in Salt Lake City where Kentucky Fried Chicken had a distinctly southern apple brand. Now interest reduced traffic at Sanders restaurant in North Carolina. He sold the location in 1992. He began traveling across the country, cooking large quantities of chicken from one restaurant to another, striking a deal that earned him $1 nickel for each chicken restaurant sold. In 1964, with more than 600 franchise outlets, he sold his interest in the company for $2 million to a group of investors. Kentucky Fried Chicken lahir pada tahun 1992. Sanders mulai merupakan bisnis ayam. Penjualan lomba pertama diberikan pada Armand yang mengelola sebuah restoran di Lake City, di mana Kentucky Fried Chicken memiliki daya tarik ke selatan. Ketika jalan antar negara bagian baru mengurangi lalu lintas di restoran Sanders di North Carolina, dia menjual lokasi tersebut pada tahun 1995. Dia kemudian hari memulai bepergian ke seluruh negeri dan memasak ayam dalam jumlah besar, dari satu restoran ke restoran lain, yang memberikan $1 nikel untuk setiap restoran. Ayam tersebut terjual pada tahun 1964, dan lebih dari 600 gerai laba dia menjual kepemilikannya di perusahaan tersebut seharga $2 juta kepada sekelompok investor. Kentucky Fried Chicken went public in 1966 and was listed on the New York Stock Exchange in 1969. More than 1,500 franchise and company-owned restaurant overall when humble in size. Oscar the KFC operation in 2007 or $5 million. KFC became a subsidiary of R.J. Reynolds Industries when humble in each acquired by Reynolds in 1982. KFC was acquired in October 1986 from RJR
Nabisco Inc. by PepsiCo Inc. for approximately $140 million. Kentucky Fried Chicken go public pada tahun 1966 dan terdaftar di Bursa Efek New York pada tahun 1969. Lebih dari 3.500 restoran waralaba dan milik perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia ketika Humble Inc. mengakuisisi KFC Corporation pada tahun 1971 seharga $285 juta miliar. KFC menjadi anak perusahaan R.J. Reynolds Industries Inc. ketika Humble Inc. diakuisisi oleh R.J. Reynolds pada tahun 1982. KFC diakuisisi pada bulan Oktober 1986 dari RJR Nabisco Inc. oleh PepsiCo Inc. dengan nilai sekitar $840 juta. Many years later, Sanders continued to feed KFC to thousands around the world as an ambassador. He did on December 16 on 1980 at the Age of Nity in Louisville, Kentucky. Bertahun-tahun kemudian, Sanders terus mengunjungi restoran KFC di seluruh dunia sebagai duta di tahun terakhirnya. Dia meninggal pada tanggal 16 Desember 1980 pada usia 90 tahun di Louisville, Kentucky.